语连接。Maybe we have to start from beginning. Hello. Cek, cek. Sorry. Eventually, my computer shut down. Because I forgot to connect the power. Oke. Good evening, Mbak Siti Nuraini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Oh, so Thailand is so close from Taichung. Taichung, Taichung, Taichung. Iya, Mbak. Panggilin yang lainnya. Suruh masuk kelas. Halo? Oke, balik kanan. Ya, coba Mbak Lestari restart dulu mumpung masih ada waktu. Barangkali bisa sembuh sinyalnya. Oke, kita tunggu 5 menit dulu deh ya. 5 menit. Siswanya lengkap dulu.
Halo, cek sound. Waduh, ini masih 2 orang aja. Yang lainnya mana? Bu Ketuk masih kerja kayaknya ya. Oh, Mbak Murti izin. Oke, saya izin. Waduh, siapa lagi? Lengkap nih laporan ini. Nggak ada suaranya. Oke, masih kerja mungkin ya. Oke, baik. Terima kasih laporannya, Bu Ketuk. Mbak Sri Lestari masih di sini kan? Halo, Mbak Sri. Mana coba? Oke, siap. Masih dengar ya. Baik, kita mulai saja. Kita punya PR ya malam ini ya. Mungkin karena ketakutan PR-nya belum beres, jadi nggak pada masuk. Ya, oke. Ya, nggak nanya sama Bu KM mah. 5 menit kemudian udah beres. Ya, nah ini Mbak Fitri Maulana. Halo, bisa dengar suara saya semuanya? Mbak Siti? Oke, bisa. Mbak Sri? Mbak Fitri? Halo Mbak Fit, selamat malam. Bisa dengar suara saya Mbak Fit? Oke, Pak Budi udah balik ke Indo ya? Oke, baik. Kita lihat skor midtermnya aja ya. Nah ini skor midterm. Kelihatan skornya? Ini ada 2 orang. Maksud saya 1 orang yang rendah ya. 50 Mbak Mentari. Ya, the highest score itu Mbak Nisa dan Mbak Siti Nuraini. Ya, yang 3 dimasak. Iya, salahnya cuma 1 itu, 3-nya.
Nanti saya bagikan via inbox ya. Saya kirimkan hasilnya, hasil koreksiannya. Nah ini Mbak Nisanya baru datang. Halo Mbak Nisa. Dari awal lagi ya. Halo, good evening. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ini hasil UTS-nya Mbak. Silahkan dicatat. Nanti saya bagikan juga di grup ya. Saya bagikan di grup nilainya. Saya juga nanti bagikan hasil koreksiannya via inbox masing-masing ya. Ya, very nice, hard worker. Ya, baik sudah ya. Kita lanjutkan ke tugas. Udah yang sudah tugasnya? Semua saya tanya, ada yang udah finish tugasnya? Have you finished this task? Oke, Mbak Nisa sudah, tadi Mbak Siti Nuraini juga sudah. Ya boleh, kirim inbox, nanti saya tampilkan di sini. Tugasnya kirim inbox, terus saya tampilkan nanti di sini. Ya, report text. Oke, let me check. Inbox. Oke, sebentar saya upload di sini ya.
Oke, tugasnya kangkung. Sedap banget ya kalau sudah memasak kangkung. Oke, kangkungs atau water spinach. Yo, Mbak Nuraini. Bagi yang lain ya, bagi yang lainnya, Mbak Sri Lestari, Mbak Nisa, atau Mbak Fitri, silakan kirim via inbox. Nanti saya tampilkan di sini juga. Nanti saya suruh baca sekaligus ya. Baik, Mbak Nuraini, baca ya. Oke, this. Halo. Land. It grows throughout the tropical and subtropical regions of the world. Grown as vegetables for its tender shoot and leaves. Kangkung are rich in folate, which is good for pregnant women. And it is also rich in vitamin B and C. Kangkung can grow about 2 to 3 meters or more. It can grow on water and on the ground. Its stems are hollow, make it float on water. Its leaves are arrow-shaped and vary in size. Its flower usually is white in color and bell-shaped. Kangkung Latin name is Ipomia aquatica. In Indonesia, Singapore, and Malaysia, it's called kangkung. In Thailand and Laos, it's called pakbung. In Vietnam, it's called rau muong. Some famous dishes made from kangkung. Kangkung belacan from Singapore and Malaysia. Leching kangkung from Indonesia. Cham chua from Vietnam. And pak phai tang from Thailand. Okay, finish. Oke, thank you. Oke, thank you. Wah, good. Nice. Oke, give applause for her. Tepuk tangan untuk Mbak Nuraini. Wah, itu yang belakang mau ngomong kayaknya. Mau ikutan presentasi. Siapa anaknya itu? Itu anaknya minta izinnya sama Mbak Nuraini ya, bukan sama ibu bapaknya. Iya. Baik, siapa lagi yang sudah beres silahkan kirimkan. Halo?
Kangkungs or water spinach are semi-aquatic plants. It grows throughout the tropical and subtropical regions of the world, grown as vegetables from its tender shoots and leaves. Kangkungs are rich in folate, which is good for pregnant women, and it is also rich in vitamin B and C. Ayo, come on guys, have you finished this task? You can send it to my inbox and then I will show you in this presentation. Okay, I will check. Yeah, it's okay, Mbak Irene. Please sit down, take a seat. Mbak Nisa. Oh, ini Mbak Wina juga sudah mengumpulkan tugas. Mbak Nisa belum ada, Mbak. Ini punya Mbak Winnie tugasnya. Mbak Winnie sedang ada di Solo katanya. Jadi mengalami gangguan sinyal. Oke, mungkin ini punya Mbak Nisa ada. Wow, it's so huge. It's so much. Okay, I will upload it in this class. This one first. Yeah, it's okay, Mbak Irene. It's okay for me. Apa ini? Oh, ini bahasa Indonesianya. Oke. Kalau ini bahasa Inggrisnya kali ya. Itu di translate maksudnya. Yeah, it's okay. You're talking about cat. Okay, cat. Yeah. Okay, please read it out. Nisa says about cat. Cat is my favorite animal. Cat are the most popular animal pet. Can be found everywhere in Earth. Okay, please wait. I just open your microphone first. Halo, Mbak Nisa?
Oh my god. Maybe there's a trouble with microphone. I'll try it again. Before that, halo Mbak Airin. Mbak Airin tadi udah lihat nilainya Mbak. Ini Mbak Airin skor dari midtermnya ya. Nanti bisa ditingkatkan lagi di UAS-nya ya Mbak Airin. Oke. Iya Mbak, it's okay Mbak. Oh, buruk ya, oke. Saya coba bacakan deh ya. Saya bacakan. Hello, my name is Nisa. Now, I'm going to convey about cat. Okay, I will try again. Okay, hello. Hello. Check. Speak please. Halo. Nggak ada suaranya. Kok di saya nggak dengar ya? Oh, Mbak Airin dengar. Oke, nanti saya coba tutup dulu. Saya klik lagi, buka lagi. Halo, Mbak Nisa. Coba. Waduh. Dengar, Mbak Airin dengar ya? Saya kok nggak bisa dengar, Mbak. Oh, there's something wrong with my microphone or with my speaker. Yeah, please go on. Go on, please. Mbak Nisa. Silakan lanjutkan. Ini sedang ngobrol ya? Iya, saya nggak bisa dengar, Mbak.
Okay, I will check my speaker first to find out the problem. I don't know why, because the speaker is running well when Siti Nuraini speak. But unfortunately, I don't know. Okay, please try again. Wah, ada masalah. Ya, it's okay. Halo Mbak Nisa. Oke deh. Oh gitu. Hmm. Coba saya setel webcam ya, barangkali dia bisa sinkron dengan mic. It's okay? It's okay for you? Yeah, please. Suaranya nggak ada. Ya udah. Oke, lanjutkan aja deh. Lanjutkan aja ya. Lanjutkan aja biar nanti yang lain yang dengar nggak apa-apa deh. Oke, please continue. Ya, it's okay. Sip. Oke. Itu udah beres ya? Kalau udah beres, acungkan jempol atau silakan melambai ke kamera jika sudah kuat melanjutkannya. Ya, oke, baik. Terima kasih. That's good. Oke, thank you. Ya, walaupun tidak ada suaranya, atau teman-teman yang lain dengar ya, Mbak Sri Lestari dengar, Mbak Airin bisa dengar, Mbak Sri Lestari, Mbak Siti Nuraini, waduh, cuman saya aja yang nggak bisa dengar berarti. No, no, no. Tadi sama Mbak Siti Nuraini jalan kok. Coba sama Mbak Siti Nuraini saya cek on lagi ya. Oke, coba Mbak.
Ya Mbak, speak please. Waduh, bener. Ini semuanya saya nggak bisa denger nih. Oke, saya log out dulu terus login lagi. Oke, please wait. Please wait. If you don't mind, you can repeat your task. I mean, you can repeat your reading. Okay? Okay, please wait. Please wait. I will log out and log in again. Halo, cek sound. Ada suaranya sekarang? Nah, ini maksud dari Mbak Nisa. Ini kucingnya pemalas katanya. Nah, kan? Baik, kita lihat gambarnya saja, kita dengarkan explanation report text dari Mbak Nisa ya. Baik, coba lagi, mudah-mudahan bisa. Halo Mbak Nisa. Halo Mbak Nisa. Oh iya, iya. I can hear your voice. Ya, dengar. Coba tes lagi. Hello? Yes, yes. Okay. Okay, please repeat your stories. I forgot to turn on my speaker. Halo, saya mulai dari awal ya. Ya, ya. Oke, nggak apa-apa lah. Okay. Hello, my name is Lisa. Now I'm going to because cat is my favorite animal. Cats are the most popular animal pet can be found everywhere on Earth. They have Latin names Felicitatus sulfatis. They have become tame animals, and humans were among them as pets since 2000 BCE. In ancient times, the Egyptians used them as an animal to hunt the rats. When they were born, they are blind and deaf. Then they open their eyes when they have aged between 8 to 10 days. Furthermore, their sexual hormones are active at the age of 10 to 15 months on average. They have a weight ranging from 2.5 kilograms to 7.0 kilograms. Meanwhile, the length of them varies, but mostly they can grow from 15 to 30 centimeters. Cats are lazy animals where they just spend time at home to sleep. However, not all the cats have that such behavior.
One of the active cats is Kucing Kampung, which is the icon of Indonesian cats. Those cats always try to go out and look good. They can live up to the age of 20 years, and the world's oldest cats live about 36 years. Meanwhile, kucing kampung, which are from Indonesia, usually live between 2 until 5 years. Cats are omnivore because we are often seeing them eat fish, meat, rice, and even vegetables. Nevertheless, many people also refer them as carnivora. They have small teeth and claws that are not harmful to humans. But you have to be careful because cat bites can cause rabies and their claws are so painful. Thank you. Oke. Oke, thank you. Give applause for her. Yes. Tadi saya kira error mikrofon ternyata belum dinyalain di sistem ya. Tapi sistem Windows-nya itu belum nyala ternyata. Ya, it's okay. Kucing kampung is the icon from Indonesia. Ya, nice. Ini kucing kampung. Ini bukan kucing kampung ya. Oke, thank you, sister. Thank you. Sekarang ada dari kiriman Mbak Sri Lestari. Nah, ini tentang kaktus. Nah, kita lihat gambarnya. Oke, kaktus. Waduh, kucing 6 ekor. Maksudnya ekornya ada 6. Saya mempunyai kucing 6 ekor. Saya mempunyai 6 ekor kucing kali ya. Saya mempunyai kucing 6 ekor. Loh kan 6 ekor kan? Ekornya berarti ada 6. Ya, oke. This is from Mbak Sri Lestari ya. Oke, Mbak Sri Lestari, are you ready? Is it okay if I open your webcam too? Sebentar. Ya, oke, Mbak Nisa, silahkan. Sebentar, saya buka dulu optionnya.
Ya, mungkin butuh waktu sedikit lama untuk buka koneksinya ya. Karena ketika sudah terbuka koneksinya itu akan lebih cepat. Ya tadi Mbak Nisa sudah kebuka koneksinya jadi bisa cepat. Sinyalnya bagus nggak Mbak di sana, Mbak Sri Lestari? Halo? Ada yang masih dengar? Hello guys, are you following me? Okay, maybe we have a problem with Mbak Lestari in connection. I will try for the microphone only. Belum, Mbak, mikrofonnya belum terbuka koneksinya. Sebentar, please wait a minute. Waduh, koneksinya kurang bersahabat. Koneksinya nggak bagus kayaknya Mbak. Saya coba berulang kali ini. Ya, cactus is the name given to member of flowering plants in the family Cactaceae. Padahal ini bagus ya. Kaktusnya itu indah banget di sini. Cactus commonly found in areas that are arid. The word plural of cactus is cacti. Ya, sayang sekali ya. Mikrofonnya nggak jalan ini koneksinya. Ya, baik Pak. Saya sedang mengusahakan. Pak Morty tadi izin, Mbak Aisyah juga. Nanti saya kirimkan di grup nilainya ya. Oke, nah ini. Halo Mbak Lestari. Halo.
Speak please. Waduh, saya nggak dengar suaranya ini. Coba cek lagi. Cek, cek. Iya, nggak ada suaranya. Pakai headset aja, Mbak. Pak coba pakai headset. Ada headsetnya? Nah ya, coba pakai headset dulu. Mic-nya kayaknya modenya mute gitu. Oke, nanti saya ulang. Saya tutup dulu mikrofonnya, terus nanti saya masuk lagi ya. Bentar. Oke, coba Mbak. Teman-teman bisa dengar suara Mbak Lestari? Iya, nggak bisa. Gambarnya sudah ada, cuman suaranya tidak bisa. Oke deh Mbak, baca aja mulai. Kalau sudah mulai silakan baca. Nanti kita simak dari sini melalui gambar. Jadi kalau udah selesai, silakan lambaikan tangan. Ya, mulai. Cactus is the name given to members of flower plant in the family Cactaceae. Cactus can grow for a long time without water. Cactus commonly found in areas that are arid or desert. The word plural of cactus is cacti. Cactus has long roots in search of water and widen the absorption water in the soil. The water is absorbed cactus stored in a room in the trunk. The cactus also has leaves that are transformed into thorns in order to reduce the evaporation of water through the leaves. Therefore, the cactus can grow in time long without water. Yeay, oke. Oke. Oke, apa? Ternyata peserta kita menyerah melambaikan tangan ya. Oke, thank you. Thank you. Hopefully next time will be better. It can be work together with your webcam and your microphone. Oke. Mbak Airin mau coba? With the text is okay. Whatever in your mind, maybe.
Mau coba? Oh, okay, good. With or without picture? With or without the picture? Okay, with webcam or without? Okay, anything, yeah? Okay, I will open your connection first, and you can come up your text in your mind. Whoa, with the text in your mind. Pak Fitri, barangkali sudah siap. After Mbak Airin. Oke, gimana Mbak Sri Lestari? Sebentar. Mbak Winnie juga sudah ini buat media. Media itu nama belakang saya ya, media. Waduh, Mbak Airin offline ternyata. Okay, I will try with your microphone. There's a trouble maybe. So your connection is so hard to connect. I don't know why. It's so difficult to connect your microphone and your connection. I don't know. Mbak Airin, I difficult to connect. Hello. Oke, Mbak Arin ada masalah dengan koneksinya ya. Baik.
Ya, oke. Oke, guys. Ya, di sini ada midterm score. Ya, di sini ada teman-teman tadi ngumpulin tentang report text. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ketika kita membuat report text, itu yang pertama kita klasifikasikan dulu ya. Klasifikasikan dulu namanya. Misalkan kita definisi contohnya kangkung. Oke, kangkung. Apa definisinya? Klasifikasinya apa dia? Nah, kangkung adalah ini. Dia klasifikasinya atau ngandung ini gitu ya. Kemudian dideskripsikan. Kangkung itu bisa tumbuh 2 sampai 3 meter atau lebih. Nah, kemudian deskripsikan, setelah itu berikan contohnya. Nah, ini struktur yang umum ya untuk report text. Nah, ini autornya udah benar. Mbak Siti Nuraini. Mana Mbak Sitinya? Autornya sudah diedit ya, Mbak? Ya. Ya. Ini autornya sudah diedit nih, Mbak Siti Nuraini. You make by your own. Oke. Kalau biar nggak dibajak pakai watermark itu lebih handal lagi. Nah, pakai watermark. Watermark. Jadi kalau misalkan buat karya biar nggak dibajak itu pakai watermarks. Nah, kalau di Microsoft Windows itu ada watermarks. Ya, jadi nggak bisa dibajak nanti. Karena watermarks itu nanti ada background di dalam teks ini loh. Misalkan background di sini SN. Nah, misalkan. Nah, yang ini watermarks. Jadi watermarks itu nggak bisa dibajak, nggak bisa diedit gitu. Okay, guys. We have some time. I don't know what is exactly. This only 5 people. Ya, hello Mbak Airin. Oke, Mbak Airin coba lagi. Okay, do you have any question? Do you have any questions so far about report text? Do you face any difficulties to make the report text? Ada. Okay. What is that? Oh. Ya, oke. Itu salah satunya juga ya, malas. Melawan malasnya, betul. Ya, nggak apa-apa. Tapi biasanya setelah melawan malasnya itu, kita sudah buat teks misalkan.
itu akan ketagihan menulis biasanya. Ketagihan menulis, menulis dan menulis. Kadang menulis jadinya nanti curcol. Saya nggak tahu. Ya Mbak Airin, saya masih tetap mencoba ini koneksinya. Yeah, yeah, because all of the day, you have to work, right? Iya, iya Mbak Airin, ya nggak apa-apa. Get well soon ya, amaknya. Taichung Hospital, dari Shalu ke Taichung Hospital ya. Wah, saya ditagih. Jadi main ke kilo nggak? Ya, insya Allah ya. Please give me direction to get there. Nah, yeah, it's okay. Will you join with me, with us? It's okay, Mbak Nuraini. Everyone, ya. Boleh nanti. Besok malam. Bulan 4. Malam minggu ya, malam minggu lah. Malam minggu boleh. Saya malam minggu boleh deh ya. Nanti PM aja, PM. Private message aja ya. Ya Mbak, oke Mbak Airin, nanti insya Allah ya. Saya main ke Salu. Kalau ada waktunya cukup, waktunya ada kesempatan, nanti saya main ke Salu. Ya, ya Mbak Airin, semoga cepat sembuh neneknya, biar bisa fokus belajar lagi ya. Nggak ada harapan. Waduh, kritis banget kayaknya ya. Ya, oke okay lah. Kita berikan yang terbaik. Kalau misalkan harus itu yang terbaik ya sudah. Oke guys. Ada pertanyaan mungkin seputar report text. Jadi hari ini kita hanya membahas
tugas report teks dan presentasikannya. Nanti saya posting hasil midtermnya di grup ya. Nanti tolong Mbak UKM, Bu Ketuk, tag ke teman-temannya ya. Tolong di tag. Oke, ada pertanyaan? Iya Mbak Airin, ini mikrofonnya terganggu. Jadi gini aja, yang untuk Mbak Airin atau teman-teman yang lain, silahkan rekam dan kirim ke inbox saya aja nggak apa-apa. Alternatifnya begitu. Jadi silahkan rekam, nanti kirim ke inbox saya. Ya, report teksnya. Oke, begitu aja mungkin Mbak Nuraini. Barangkali teman-teman mau mengumpulkan tugasnya, kayak misalkan Mbak Winnie gitu ya kan nggak hadir, nanti tolong dikasih tahu aja, atau nanti saya inbox lah Mbak Winnie-nya untuk bisa dikirim rekamannya ya. Okay, do you have any questions about report text? Okay, if you have no question, I think I will call it a day. Saya rasa kita akhiri pertemuan malam hari ini saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita minggu depan tidak ada tugas ya. Ya, kita hanya bahas itu aja dulu Mbak. Karena modul 4 ini membahas report text sasarannya. Jadi kalau sudah tahu report text itu apa ya, kita sudah beres. Jadi minggu depan kita akan membahas modul yang baru. Ya, kita udah ke modul 3 ya, modul 2. Jadi ada 2 modul lagi yang harus kita selesaikan ya, mengenai untuk persiapan UAS nanti. Mudah-mudahan bisa kejar selama 4 minggu atau 6 minggu ke depan ya. Baik, berhubung minggu depan itu adalah tanggal 1. Minggu depan tanggal 1 ya. Ya, tanggal 1 Januari 2016. Oke. Baik, maybe I would say have a nice weekend and have a nice for Happy New Year. Ya. Semoga di tahun 2015 ini kita banyak mengevaluasi apa saja yang sudah kita capai, apa saja yang kita belum capai. Ya. Apa saja yang belum kita capai 2015 ini, mudah-mudahan kita akan capai di tahun 2016 nanti. Gitu ya. Ya, Happy New Year. Okay guys, have a nice weekend and thank you for attending here. Ya, it's okay. Berdoa saja, mudah-mudahan tahun depan adalah tahun terbaik ya, atau tahun lebih baik daripada tahun ini gitu. Ya, apabila ada keburukan di tahun ini, kita ambil hikmahnya saja, manfaatnya kita ambil, mudaratnya kita buang, gitu ya. Oke, keep moving on for you guys in the new year. Okay, I'll say see you next year. See you next year and Happy New Year.
Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night.